जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज और पहाड़ी इलाका अड़ाई में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोरी की एक कमरे पर मुश्तमिल नई इमारत का काम समग्र शिक्षा के तहत जारी है, लेकिन इब्तदाई मराहिल में ही ये नाकस और गैर मयारी तामीर ने मुकामी लोगों में सख्त तशवीश और शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ा दी है। मुकामी लोगों के मुताबिक इमारत की तामीर खुले आम लूट खसूट और संगीन लापरवाही की नजर हो रही है। इस हवाले से मुकामी मोहम्मद फरीद दांतरे और मोहम्मद राशिद समेत दीगर मुकामी अफराद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ठेकेदार तामीरी असूलों को यकसर बालाई ताक रखकर न सिर्फ गैर मयारी और घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अवामी पैसा हड़प करने के लिए इब्तदाई मराहिल में ही तलबा की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। इन्होंने कहा कि मूरी स्कूल की पुरानी इमारत की खस्ताहाली के बायस बच्चे अरसा दराज से मुश्किलात झेल रहे थे। मुकामी लोगों की जद्दोजहद के बाद बिल आखिर नई इमारत की मंजूरी मिली और महकमा PWD ने 10 लाख रुपए से जायद की लागत पर टेंडर जारी किया, लेकिन कम रेट पर टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदार ने इस मंसूबे को अपनी जाती तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया है। चूँकि इमारत की तामीर के इब्तदाई मरहले में बुनियाद में प्लंथ डालने जैसा लाजमी और बुनियादी काम नज़रअंदाज किया गया और महज कमज़ोर वाल प्लेट पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इसलिए ये किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकती है। मुकामी अफराद ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में बारिशों के दौरान ये कमज़ोर बुनियादों वाली इमारत अपनी तामीर मुकम्मल होने से कबल ही ज़मीं बोस हो सकती है और इस हादसे की सूरत में मासूम तलबा की कीमती जानें मलबे तले दबकर ज़या हो जाएंगी। आवाम का कहना है कि बरसों की मेहनत और कुर्बानी के बाद मंजूर होने वाली ये स्कूल इमारत ठेकेदार की लालच और बददियानती की भेंट चढ़ चुकी है, जिसने तालीमी इदारे को सहूलत के बजाय खतरे की अलामत बना दिया है। वाज़ेह रहे, किसी भी इमारत की तामीर के वक्त सबसे पहला और लाजमी मरहला मजबूत बुनियाद डालना होता है, जिसमें मयारी प्लंथ और भरपूर बेस वर्क शामिल होता है। ये बुनियाद जितनी पायदार होगी, इमारत उतनी ही मजबूत और देरपा होगी। उसके बाद दीवारों, छत और दीगर ढांचे को तामीर करते वक्त मयारी सरिया, रेत, बजरी और सीमेंट का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया जाता है ताकि इमारत तवील अरसे तक कायम रह सके। हर मरहले पर तकनीकी निगरानी और तामीराती असूलों की पाबंदी लाजिम होती है, लेकिन इस स्कूल की नई इमारत में इब्तदाई मराहिल में ही ये असूल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर यही तर्ज तामीर जारी रहा तो ये इमारत चंद ही माह में खतरनाक साबित हो सकती है। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से न सिर्फ सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि तालीमी इदारे भी गैर महफूज हो गए हैं। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ, महकमा तालीम और महकमा PWD के आला हुकाम से अपील की है कि फ़ौरन एक आला सतही टीम तश्कील देकर मौका पर भेजी जाए ताकि इस गैर मयारी तामीराती काम का बारीक बीनी से मुआयना किया जा सके। साथ ही ये भी मुतालबा किया गया कि आइंदा इस तरह के मंसूबों पर शफाफियत यकीनी बनाई जाए ताकि अवामी पैसा ज़या होने से बच सके और मासूम तलबा व तालिबात को महफूज व मयारी तालीमी माहौल फराहम हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। सन 1971 के अंदर ये हमारा मिडिल स्कूल मूरी बना था। उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग की हालत वह खस्ता हालत है जनाब ली। गवर्नमेंट की तरफ से अभी यहाँ पे लॉन्च जो है 13 लाख रुपए का बिल्डिंग का काम लॉन्च हुआ। ठेकेदार साहब ने इसका टेंडर जो है वो 7 लाख रुपए पे उठाया हुआ है। आप मौके देख सकते हो कि ठेकेदार साहब ने प्लंथ के अंदर लाल पत्थर डाले हुए 1-1 फुट खाली बीम भर के जनाब वो यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जनाब ली इंतज़ामिया से कि वो मौके पे आए, एक टीम मुकर्रर करे इस मूरी के स्कूल के लिए। हाँ, साथ ही में इसके रोड है, हाल ही में ये रोड हमारी बनी है। तो मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से कि वो ग्राउंड लेवल पे हमें ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखें। यहाँ पे बजरी कैसी लगाई जा रही है, यहाँ पे क्रशर की बजरी लगनी चाहिए, कम से कम इसके अंदर 40 mm का गटका चाहिए इसकी बुनियाद के अंदर। तो लाल पत्थर डालकर ऊपर बजरी डालकर जनाब ली ये ठेकेदार साहब ऐसे हमारे डोबा और मूरी की आवाम के साथ मजाक कर रहा है। मैं तो यही कहता हूँ यहाँ पे ईंट रेता बजरी जो है वो एक क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि इसकी फाउंडेशन के अंदर 40 mm का जो है गटका पड़ता है,
اس کے بعد جناب لی اس کے اوپر بجری ڈال کے پھر اوپر پلت وغیرہ اینٹ جو بھی ہے وہ ایک کوالٹی کا سامان لگایا جائے. یہاں پہ آپ بدری پہ بھی ذرا اسکرین شاٹ لگائیں, بدری کون سی ہے. بدری جو ہے وہ کریشر والی چاہیے اور ریتا چاہیے, وہ نہیں, وہ دریا والی بدری ہے, مٹی والی یوز کر کے جناب لی عوام کو بے وقوف بنا رہے. لہٰذا میں ٹھیکیدار صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا یہ ٹینڈر 7 لاکھ روپے میں اٹھایا ہوا ہے, میری اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے پورا یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ 10 لاکھ کا کام کروانا ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر. باقی انتظامیہ سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے, یہ پبلک کا پیسہ ہے, ہمیں بہت بڑی پریشانی ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا, اس کے اندر ہم اگر اس کمرے اسکول کے کمرے کو تعمیر کروا رہے ہیں, ہماری مجبوری کو دیکھا جائے, لہٰذا آپ اس پہ ایک انکوائری ٹیم بٹھائے جائے, وہ موقع تحقیقات کرے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. جو اس اسکول کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ جو ہے 7.5 لاکھ کا انہوں نے ٹینڈر لیا ہے اسکول میں, تو اس کے مدی میں یہی کہنا چاہوں گا میں جو اسکول کا کام ہے اچھے سے کیا جائے. اور یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے, بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, بارش کی وجہ سے کل اسکول گر بھی سکتا ہے اور ہمارے یہاں کسی بچے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہماری روڈ کی بہت خستہ حالات رہتی ہے یہاں پہ. دوسرے نمبر اور یہاں پہ روڈ بھی صحیح بھی نہیں ہے, اور ہمارا اسکول اچھے سے بنانا چاہیے کیونکہ جس میں سارا پیسہ جو عوام کا ایسے ویسٹ کیا جا رہا ہے. آپ اچھے سے اس کو چیک کریں اور اس اسکول کو اچھے سے بنائیں اور دیکھیں اس کا کام اچھا ہونا چاہیے اسکول کا. یہ ہمارا اسکول جو ہے اچھے سے بننا چاہیے. جو اس کا ٹینڈر ہوا ہے 13 لاکھ میں سے 7.5 لاکھ کا ٹینڈر ہوا ہے اسکول کا. اس کے بعد اس میں سے اسکول کو دیکھو آپ, یہ دیوار بھی پوری صحیح سے اچھی نہیں کی گئی ہے, اس کی جو پلر بھی ہے وہ صحیح بھی نہیں کیا گیا ہے, تو نیچے میں جو یہ وال پلیٹ بچھائی ہے وہ بھی صحیح بھی نہیں ہے اس کی. تو میں سب اپنے جو ہمارے میڈیا کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا, جو ہمارا یہ اسکول ہے یہ اچھے سے بننا چاہیے. یہ عوام کا ہے, ہمیں یہاں ہی رہنا ہے, ہم نے کہیں باہر سے نہیں جانا. ہماری روڈ کی خستہ حالات ہے, اسکول کے اندر بیٹھنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ, اور ہمارے بچے کہاں بیٹھیں گے. آپ دیکھو گراؤنڈ کی جگہ انہوں نے کمرہ بنا لیا, ہمارے بچے کہاں بیٹھیں گے. کوئی گراؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, باقی لوگوں کی سب جگہ فصل ہے یہاں پہ. میں تمام میڈیا کے ذریعے سے گزارش کروں گا ہمارے اسکول کے اندر آئیں اور دیکھیں بیٹھ کے, اور اسکول کی جگہ گراؤنڈ چاہیے اور اسکول کے بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈیں یہاں پہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.